ভয়ঙ্কর যুদ্ধক্ষেত্র। এখানে জওয়ানদের পয়লা নম্বর দুশ্মন প্রকৃতি। চামড়া ফাটানো ধারালো চাকুর মতো ঠান্ডা বাতাস, বরফ বরফ আর বরফ, শিরায় যেন রক্ত জমে বরফ। দুনিয়ার উচ্চতম যুদ্ধক্ষেত্র। ৩৬ বছর ধরে এখানে পাকিস্তানের নানা চতুর কারসাজি রুখে এসেছে ভারতীয় সেনা। সিয়াচেন সেক্টরের অপারেশন মেঘদূতের এ কাহিনী আপনাদের সামনে হাজির করছেন পুনম পান্ডে, আর পড়ছি আমি অনির্বাণ ভট্টাচার্য। यहाँ कोई सॉलिड जमीन नहीं दिख रही। हेलीकॉप्टर को बर्फ पर उतारने का रिस्क मैं नहीं ले सकता। आपको कूदना पड़ेगा कैप्टन। ক্যাপ্টেন মানে সঞ্জয় কুলকার্নি। সেই প্রথম তিনি পা রেখেছিলেন সিয়াচেনের মাটিতে। তার সঙ্গে আরো বেশ কিছু জওয়ানকে ওখানে পাঠানো হয়েছিল। উদ্দেশ্য একটাই, চিরকালের মতো এই অঞ্চলটাকে ভারতের দখলে আনা। গোপন সূত্রে খবর মিলেছে পাকিস্তানের চোখ পড়েছে সিয়াচেনের উপর, কিন্তু পাকিস্তানের সেই চাল সফল হতে দেননি ক্যাপ্টেন কুলকার্নির মতো বীর সেনারা। সেনাবাহিনীতে দুরন্ত কেরিয়ারের শেষে তিনি অবসর নেন লেফটেন্যান্ট জেনারেলের পদে। सॉरी सर, मैं आपका ऑर्डर नहीं ले पाऊंगा। आप कहें तो मैं आपको किसी दूसरे सप्लायर का नंबर दे सकता हूं। मेरे पास पाकिस्तान से विंटर वियर और इक्विपमेंट्स का ऑर्डर आया है। দেশভাগের ঠিক পরেই জম্মু কাশ্মীর দখল করার লক্ষ্যে হামলা করেছিল পাকিস্তান। সেবারও চাল ব্যর্থ হয়েছিল ওদের। সেই যুদ্ধের পরেই দু দেশের মধ্যে স্বাক্ষরিত হয় করাচি চুক্তি 1949 সালে। সে সময় ভারত আর পাকিস্তানের মাঝখানে সিজ ফায়ার লাইন কোনটা হবে তা ঠিক করা হয়েছিল। হিমালয়ের গভীরে এই রেখার শেষ বিন্দু ছিল পয়েন্ট NJ9842। এর উত্তরেই শুরু হয়েছে হিমবাহ। পাকিস্তান অবশ্য এই চুক্তি কখনোই মানেনি, কিন্তু সে অন্য প্রশ্ন। লেফটেন্যান্ট জেনারেল সঞ্জয় কুলকার্নির মতে ব্যাপারটা জলের মতো সহজ, কিন্তু পাকিস্তান উদ্দেশ্য প্রণোদিতভাবে গোটা বিষয়টাকে জটিল করে এসেছে। 1949 का जो कराची एग्रीमेंट है उसमें एक पॉइंट है NJ9842, और जो NJ9842 है उसमें लिखा गया है कि डेंस नॉर्थवर्ड, यानी कि उससे पॉइंट 9842 और उत्तर की तरफ का जो इलाका है वो सीधी लाइन ऐसे जाएगी, और वो जो लाइन है NJ9842 से वो लाइन जाती है काराकोरम 2 K2A। जैसे माउंट एवरेस्ट हाईएस्ट पीक है, वैसे ही K2 जो है वो दुनिया का सेकंड हाईएस्ट पीक है। तो NJ9842 जो पॉइंट है वहां से अगर हम सीधे उत्तर की तरफ लाइन ड्रॉ करें तो सोल्टोरो रिज से होते हुए सीधी K2 जाती है। पाकिस्तान का यह मानना था कि नहीं, NJ9842 से जो लाइन है वो जाती है काराकोरम पास। মোদ্দা কথা হলো পাকিস্তান দুনিয়াকে বোঝানোর চেষ্টা করছিল যে NJ9842 থেকে সোজা উত্তর পূর্ব দিকে একটা লাইন টানলে সেটা কারাকোরাম পর্যন্ত পৌঁছবে। কাজেই সিয়াচেনের ওপরে ওদেরই ন্যায্য অধিকার। নিজস্ব নথিপত্রেও ওরা তাই দেখাচ্ছিল। এমনকি পর্বতারোহীদের মাউন্টেনিয়ারিং এর অনুমতিও দিতে শুরু করেছিল। লেফটেন্যান্ট জেনারেল কুলকার্নি আমাদের জানালেন, আসলে গোটা এলাকাটাই কবজা করার উদ্দেশ্যে ওরা একটা স্পেশাল ইউনিট তৈরি করে অপারেশন আবাবিল শুরু করেছিল। 1979 में कर्नल A कुमार ने फिर फौज को आगाह किया कि यहाँ पर जो है पाकिस्तान फॉरेन एक्सपीडिशन को स्पॉन्सर करता है, ये तो इलाका अपना है, यहाँ पे वो कैसे आते हैं जी। तो उसके बाद ये कार्रवाई शुरू हुई 79 के बाद। तो उसके बाद फिर हम लोग जाते रहे। हम उसके बाद काफी टाइम के बाद हम 82 में गए, हम लोग 83 में गए। 83 में पाकिस्तान ने हमको कहा कि आप, ये हमारा इलाका है, आप कैसे आ सकते हैं। तो हमने फिर उस वक्त उनको कहा कि ये आपका इलाका नहीं, ये तो हमारा इलाका है। कराची एग्रीमेंट में और शिमला एग्रीमेंट में उसके बाद भी हम लोग बार बार ये कहते आए हैं कि क्योंकि ये इलाका बहुत मुश्किल है और हम लोग वहां पे अमूमन कोई जाता नहीं है, इसलिए अब डिमार्केशन नहीं हुआ है। इसका मतलब ये नहीं है कि ये इलाका आपका है। तो अब इसके ऊपर जब बातचीत शुरू हुई तब हम लोगों को लगा कि नहीं, पाकिस्तान जो है एक कार्टोग्राफिक एग्रेशन, यानी कि उस वक्त कई एक अमेरिकन मैप्स भी और दुनिया भर के जो मैप्स हैं उनमें भी वो दिखाते थे एक लाइन डॉटेड कि NJ9842 से काराकोरम पास, यानी कि पूरा इलाका जो है वो ডিসপিউটেড করকে ऐसे करके दिखाते। পাকিস্তানের এই চক্রান্ত স্পষ্ট হওয়ার পরেই নড়ে চড়ে বসে ভারত।
এর মোকাবিলা করা দরকার। 1982 সালে একটা বিশেষ সেনা দলকে ট্রেনিংয়ের জন্য আন্টার্কটিকা পাঠানো হলো। উদ্দেশ্য ভয়াবহ শীতে তুষারাচ্ছাদিত অঞ্চলেও যুদ্ধের তালিম নেওয়া। সেই সময় ক্যাপ্টেন সঞ্জয় কুলকার্নি ও তাঁর সহযোদ্ধারা সিয়াচেন হিমবাহে পৌঁছলেন টহল দিতে। কিন্তু সে সময় ভারতীয় সেনা ওখানে থেকে যায়নি, পরিস্থিতির জরিপ করে ফিরে আসে। আর তারপরেই ভারতীয় সেনা ইউরোপে নিজেদের কন্ট্যাক্টদের কাছে শীতের পোশাক পরিচ্ছদ ইত্যাদির অর্ডার দিতে গিয়েই মোক্ষম খবরটা পেয়ে গেল। পাকিস্তান ইতিমধ্যেই সেই একই কাজ শুরু করে দিয়েছে। লেফটেন্যান্ট জেনারেল সঞ্জয় কুলকার্নির মতে সিয়াচেনকে নিয়ে দুই দেশের মধ্যে রুদ্ধশ্বাস প্রতিযোগিতা শুরু হয়ে গেল। ऑपरेशन में जाने से पहले हमें 1982-1983 में हम लोग गए। हम लोगों को उस इलाके की पूरी वाकफियत की जानकारी थी, इसलिए हमें मालूम था कि 1984 में हम कहाँ जा रहे हैं, कि कहाँ पर हमने रहना है, किस माहौल में रहना है, किस मौसम और वातावरण में हमने रहना है। ये सबसे बड़ी बात है, क्योंकि हमें मालूम था कि हमने कहाँ जाना है, और इस बात को हमें ये भी ज्ञान था कि पाकिस्तान जो है वो भी इस बात को जानता है, और पाकिस्तान भी वहां पे 1983 में आया था, लेकिन इतना ठंडा था वहां पे और मौसम बिल्कुल रहने काबिल न होने के कारण वो पाकिस्तान को लगा, और पाकिस्तान की जो ट्रुप्स हैं उनको लगा, उनके जो कमांडर हैं उनको लगा कि वो वहां रह नहीं सकते, जी नहीं सकते, तो वो 1983 में वापस चले गए। उनको ये शायद भनक लगी थी या लगा कि ये 1982 में भी हिंदुस्तान की फौज आई है, 1983 में भी हिंदुस्तान की फौज आई है, तो हो सकता है 1984 में भी आए। अब कब आए वो उनको मालूम नहीं था। उन्होंने प्लान किया था कि वो 1984 में 1 मई को आएंगे। अगर आप मुशर्रफ की किताब पढ़ें तो उसमें उन्होंने लिखा है कि उनकी जो कोर कमांडर की जो मीटिंग हुई, उनमें जो डिस्कशन हुआ कि किस तरीके से उन्होंने सियाचिन ग्लेशियर में जाना है, तो उन्होंने तय किया कि 1 मई 1984 को वो सियाचिन के ऊपर आकर के सॉल्टोरो रिजेस को कब्जा करेंगे। কিন্তু পাকিস্তানের থেকে এক কদম এগিয়ে থেকে শত্রুপক্ষকে চমকে দিতে ভারতীয় সেনা তৈরি হয়ে গেল। 1 মে পৌঁছবে পাকিস্তানি সেনা। তার আগে এপ্রিলে সিয়াচেন অঞ্চলে ভয়ঙ্কর তুষারপাত হয়। এমন তুষারপাত যে ওখানে বসবাস তো দূরস্থ, পৌঁছনো প্রায় অসম্ভব। কুছ পরোয়া নেই, অসম্ভবকেই সম্ভব করতে হবে। 1984 সালে 13ই এপ্রিল 1 বৈশাখ পৌঁছে যেতে হবে সিয়াচেন। অপারেশনের নাম দেওয়া হলো মেঘদূত। পাকিস্তান ভাবতেও পারবে না দেশ জুড়ে এই উৎসবের দিন ওই ভীষণ প্রাকৃতিক পরিবেশে সিয়াচেন পৌঁছানোর অপারেশন চালাবে ভারত। কিন্তু একটা সমস্যা দেখা দিল। जवानों, हमारे सर्दियों के कपड़े अभी तक नहीं पहुंचे हैं। क्या आप बिना औजार और गर्म कपड़ों के वहां जाने को तैयार हैं? यस सर। শেষ পর্যন্ত অবশ্য তা করতে হয়নি। 12ই এপ্রিল সন্ধ্যাবেলা এসে গেল প্রয়োজনীয় পোশাক আর সাজ সরঞ্জাম সব। পরের দিন হেলিকপ্টার থেকে সিয়াচেনের বিলাফোন্ড লায়ের উপর ঝাঁপিয়ে পড়লেন ক্যাপ্টেন কুলকার্নি। अचानक जब हम उधर पहुंचे तो पायलट ने कहा मैं लैंड नहीं कर पा रहा, आप ऊपर से कूद जाओ। मैंने कहा अरे मैं ऊपर से कूद जाऊंगा तो मुझे तो मालूम नहीं, मैं तो धस जाऊंगा, ये तो बर्फ के ऊपर है। तो ऐसे करते मैंने कहा कोई बात नहीं, मैंने कहा आप लैंड नहीं करना, आप थोड़ा और नीचे आ जाओ, मैं आटे की बोरी फेंकता हूँ। मेरे पास थी 30 किलो की आटे की बोरी। मैंने कहा मैं आटे की बोरी नीचे फेंकता हूँ, अगर आटे की बोरी नहीं धसी और ऊपर ही रही तो मैं समझ जाऊंगा कि मैं भी कूद जाऊंगा, तो मैं भी नहीं धसूंगा, आप चिंता मत करो। এই অপারেশনের প্রথম অধ্যায় অবশ্য আরও খানিক আগেই শুরু হয়ে গিয়েছিল, মার্চ মাসে। পাকিস্তানি র্যাডারে যাতে ভারতীয় সেনার গতিবিধি না ধরা পড়ে, গভীর তুষার ভেঙে পায়ে হেঁটে কুমাও রেজিমেন্টের একটা গোটা ব্যাটালিয়ন আর লাদাখ স্কাউটসের একটা ইউনিট সম্পূর্ণ যুদ্ধ প্রস্তুতি নিয়ে জোজিলা পাস পার হয়ে গেল। আর তারপরেই 13ই এপ্রিল ক্যাপ্টেন সঞ্জয় কুলকার্নি বিলাফোন্ড লায়ের উপর ভারতের পতাকা তুলে দিলেন। অন্যদিকে দলের বাকি সেনারা এই হিমবাহের আর একটা অংশ সাল্টোরো রিজ পর্যন্ত বিস্তৃত সিয়ালা দখল করে নিল। সেই যে পাকিস্তান 1 মে এ অঞ্চলে পৌঁছানোর ষড়যন্ত্র এঁটেছিল তা কার্যকর করার আর কোনো উপায় রইল না। পাকিস্তানের স্বৈরতান্ত্রিক সেনানায়ক জেনারেল পারভেজ মুশারফ পরে স্বীকার করেছেন
যে পাকিস্তানি সেনা ভারতের এই কাণ্ডে একেবারে হতচকিত হয়ে গিয়েছিল। মাত্র 4 দিনের মধ্যে ওই ভীষণ তুষারপাত সত্ত্বেও ভারতের বীর সেনারা ও গোটা অঞ্চলের উপর দেশের অধিকার সুনিশ্চিত করে ফেলে। মুশাররফ দুঃখ করেছেন, এর ফলে 2500 বর্গ কিলোমিটারের উপর পাকিস্তানি কবজা খতম হয়ে গেল। কিন্তু এ কাহিনীর এখানেই শেষ নয়। ফের আরও একটা ষড়যন্ত্র আঁটা শুরু করে দিল পাকিস্তান। কি সেই ষড়যন্ত্র? ভারতীয় সেনাই বা তার কি জবাব দিয়েছিল তা জানতে পারবেন অপারেশন মেঘদূতের পরের এপিসোডে। শুনতে থাকুন এই সময় গোল্ড।